Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamanan Andre. Koro bona fola. Ko chogodi. Kor bashitila. Ikuna jarade. Chogorita. Ambore juma biya ni ngosoro to kuna jaye. Domata. Weche. Kafo weche. Ni bakara ngula jara. Jene afo juma la mbiye. Na biya nga barka dala. Ansi kuntado. Ango juma do woni ala suna mangam nyo soro. Na ni ngosoro. Donc kuna jara. Kuna jaye. Odea. O ne ala ankene matu. Kana nyo soro abi. Able ya foto kuna jaye. Ala nema bakanye. Naam. Ko chukudi. Bo amela tanu. Amela tanu. Bashiti farikolo la bashiti nila. Aywa. Dumune fona me soro ka dum. Jamana kono bi kobaye. Oye kobaye. Allah ko dumini. Allah ko bari ko koba. Ay mali bilama ni bi dumune soro ka dum. Ika kene. Bashiti farikolo ni nila. Able femba de keri ala fe. Allah ko baru. Ay mbo me ka bla nga duniya ka. Awede. Aywa. Jamana ka gelo able. Tabarakallah. Fenchama be no lutu chugola ble. Jamana rebe la halami kono ko kuma do ba fo ko dumuru do be fara gela kan. O degun bi sina ni ala koni nema ke e knisra nuka. Na kila kubakira. Tabarakallah. Kamo Andre. Ala kene lipela ko kundila hakila kungolo ta farido. Churita. Mamu mi dun ka kumbo ke flelike. O kundengula. Ko hakila kungolo ta farito kundengula. Awo bo akuma ka cha jigin. Abina fo aba fe ka den. Ka kudo ke mgo kana ye. O de do. Kuma do ni bebora ki jo sisa. Abi jona. Nga ni dengi kumulo bo. Ni mgo mun de jatemna bake uluti ye. Nya fam. Ndenguna hakila ko akungolo ta farido ye. O kuma yeche sabula kungolo me boy tuna saka yele ke ni kungolo mo bokene mahal ni farfanto du. Ni kungolo du yera nyedabiye. Ni kungolo yera nyedabe ye. Ni nyedabi yera do ni kara. O jago ay. Bon mo bisika amsika mi fo. Ni na mama dugo be ala madugo te ablay. Sabula imani dogo chugo jien kono ikadala ga foko donya bila imani dogo ka ko ga chugo donya bila namu o ango blan hakilla anga ko ke tawla uri kama kuma do dogo ko keli aywa nafa batala aywa ki klinga ko ke shikli akila nafa de bula aywa ko kungolo bi dime ko kuntere di de o chen shi memo kuna ibisa dika boy onga kundere ama fo chugore la dakan abla nan yele matse dola o sabula kunjigi bambulu sibe anye amsika antike mo kunjigi la amsika boy nam onga kundere ala feminda ibola nam ka idda komin kama ango se foito ka blay ayu o de kama foku kundrite se di sabula ala latio de do adama dinga nyama yakono ayu donc an ka se ko foito la tubarka ala de bisiga yele banga on te se amba ku jenu muye ko kumbi di we jeme kuntide ati ko de o chen ablay ni yota ibai ka foku kungulo ni bro kan karsa kundi karsa bianu ono teni karsa ti atse dide wedi mo to la kuma tse fo mo ko e kungo tse fu ko ya fa mable nam e kumi me mo kunga akagele wedi odo yala e ka du ko se fo ere ko abgele foni ka dunay wedi aywa foni ka dunay de sikatola o ngo tse ke ko e ka kode able ede ba de wi ka du mara chugo mina ede ba de be musaka mun ki ga su kono ede ba de wi ka du ko nyena bo chugo mina o tese fo ko wedi okoni o abitene ayo mo to la ko mo kungo atese fi ko tubarkal ali ka soro ni angal la do la kuma do la mo wara be bla inye la da do be no ina fo
furusiraw ni o ɲɔgɔnnaw nka hali olu la i b'a ye k'a fɔ ko a tigi kumakan baara bɛ kɛ n'a tigi kumakan de ye ou bien di donc mɔgɔ kungo tɛ se kɛ i yɛrɛ kɔ bilen a ma kɛ sira o sira ye tubaarikala an b'a fɔ bisimila ayiwa bi ye mɛkalo tile 9 ye ntɛnɛndon don san 2022 o fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ ko la tubaarikala an b'a daminɛ l'indépendant ye ale ko di bi a jira k'a fɔ ko maa 1,200 a bila an k'olu lamɛnna an ka jamana kiiritigɛlaw fɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na kiiriso min bɛ wele ko brigade économique et financière de Bamako olu de hakililaw kɛ maa 1,200 e t'u la dɛ ayi ne t'a la ne ma wele o ayiwa bon faso fana ka wari tɛ ne bolo d'accord o kɔfɛ non ko banciya wala kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ko dangari kɛra maa 60 jate la Segu Douansa ani Menaka Mali finitigiw ka wuli ka jɔ dɔw senfɛ UNTM ko kɔni kangari gɛlɛn da cɛmancɛ fanga marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Dr Sugel Kokala Mayiga ye ka jira la k'a fɔ ko syndicat bɛ sigi sen do politiki ko la o ko yamaruya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi o jira ni bɛnkan sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bi yamaruya di syndicat ma k'u sen do politiki ko la mais ni kɛra politiki ɲɛma ye kɔni a kɛra bilisa ɲami ni i bɛ sen do a ko la mais n'i yɛrɛ b'a la a bɛ kɛ bilisa ɲami ye dɛ o y'a kɛlen bilisa ɲami ye on peut pas être jugé par lui nka a ko yamaruya bi d'u ma yamaruya bi d'u y'o fɔ mais yamaruya b'u bolo u ka se k'u sen do politiki kɛlɛ la ne b'a fɔ yamaruya t'u bolo dɛ nko mais ni ale yɛrɛ tɛ ɲɛma ye sisan wa ale yɛrɛ tɛ fanga la fanga kiloma t'a bolo wa a kuma filɛ nin ye ayiwa ko janto ka kɛ ko la kangarida don a bila a faamuna ale fana ka janto a yɛrɛ la amina lesɔn faso ka fasiri a y'a jira k'a fɔ ko Mamadu Kasoge ni ale ye sariyako minisiri ye k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ hakɛw lafasabaliya ani ka bɛɛ lajɛlen to i ka bolo kan ɲagibaliya jamana min ni ɲagibaliya b'a kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ fɔ sariya tɛ tigɛ a bila dan ko an tɛ o tile la ko o kɔni ko wulikajɔ bɛna kɛ waasa ka o kɛlɛ a y'a fɔ yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a bila dan ko kulukuru Douansa Banɲakara Segu ko Mali finitigiw kɔni wulikajɔ kura dɔw kɛ minnu kɛra sababu ye ka dangari kɛ banmanci dɔw la Bart Ouvry ni ale nanzaraw ka tɔn min bɛ wele ko Union Européenne o lasigiden Mali kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ olu ŋaniya kɔni ye min ye o de ye ka se ka to malidenw kɛrɛfɛ ka u dɛmɛ Mali samatasew ka dege karamɔgɔ kura tun ko Eric Sekuchel ko a sugantila dɔgɔkun laban tɛmɛnen a ye lɛdu di k'a fɔ ko malidenw mako bɛ ntolantan se min na ko a bɛna o don an ka samatasew kɔrɔ ni Ala sɔnna ma l'indicateur du renouveau ko min bɛ tali kɛ bɛnkanw lawaleyabaliya minnu taara février kalo tile 5 san 2021 ko kɛmɛ sababu ye ni UNTM ni fanga b'a la ka u ɲɛŋunu bɔ ɲɔgɔn na ni waati ninnu na a bila dan min tali kɛ lafasatɔn ka wuli ka jɔyɔrɔ hukumu kɔnɔna na min bɛ wele ko front social ko ka baarakɛlaw ka saraw kɛ kelen n'o ye gris unifié ko a ko seginna ka na ko kura ye Papa Mambi Keita ko ale min minɛna ka Burama Ture tununi ko la ko waati dama o kɔfɛ ko a kɔni ye ko a sɛrila ka bin a bila dan min bɛ tali kɛ jɔn sɛrila ka bin Papa Mambi Keita ka sɛrila ka bin ko a kirinna quoi awuzubilahi ayi ko yuruguyurugu dunkojuguya kɛlɛli siratigɛ la ka jirala k'a fɔ ko san 2018 ka se san 2021 ma a ɲinina sariya tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u ka maa 1,462 ka koɲɛw kiiri tigɛ ko olu la k'i b'a ye k'a fɔ ko maa 690 jate olu ka kiirikow kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ka ban a bila dani ko ka tila ka sɛgɛsɛgɛli ninnu bannen ka tila ka gafew di sariya ma k'a fɔ kiiriw ka tigɛ
jene ko muso bisawa ani fila minɛnen kɔ lɛrɛ damadama k'u tilara ka bila ka bɔ bamaciw bolo ani min bɛ tali kɛ consortium ni o ye jateminali ye kulu ye ka ɲɛsin kalatako ma o y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka faamuni la ko yɛlɛma minnu kan ka kɛ n'o ye réforme ye ko a baara senna sumalen don kosɛbɛ ni waati labila le malien o ko UNTM kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu kɛnɛ ka bɔ baara la o ko ka olu ani minnu ye baara bila kɛ k'a sɔrɔ a bila waati ma se n'o ye retraite anticipée ye o ko ka u ka hakɛw kɔni lafasa k'u ye kan ka gɛlɛn da premier ministre y'a ko hukumu kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ consortium mɔgɔw y'a jira n'u ye kalatakow jateminɛli kulu ye Dr Ibrahim Sango kɛrɛnkɛrɛnnenya u y'a jira kunnafonidilaw ka u ka tɔnsigi dɔ senfɛ k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ dama de kan ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn ko la walasa ka se ka gɛlɛya ninnu ɲɛnabɔ ko UNTM y'a ɲini k'a fɔ ko musaka minnu bɔra ka don coronavirus kɛlɛli la o ko ka musaka ninnu kow sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn u taara sira minnu fɛ walasa ɲɛfɔli ka se ka sɔrɔ a ko la ni faamuyali ka sɔrɔ a la. La sentinelle ale musebe ko papa man bɛ minɛni ko la o ko turelakaw ka denbaya jira k'a fɔ olu ma jalakile sɛbɛn don a kama sariya ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ ko Mali pankurun jigi kɛnɛba kan ko Turkish Airlines kɔni ka pankurun dɔ atɛnɛntɛra de ayi Turkish Airlines ka pankurun min taara Dubai dɔgɔkun laban tɛmɛnen ko maliden kelen kun tɛ pankurun kɔnɔ a bila ye maliden kelen tɛ d'a la o ye jateminɛ ko ye l'alternance o kin malien muso de ko do o kin malien muso ye kuma tile muso kun malien muso ma malien muso ma kelen kun tɛ pankurun kɔnɔ a bila ye tubarikala l'alternance kuma do ko kalo caman kelen ko kumaw la o ko sisan kɔni ko ɲakili yɛrɛ u n'a fɔ baara yɛrɛ kan ka daminɛ sigatɔ la bila dan camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'aw fɔra ka ban a ka baara kɛ o ko an b'o bolo de kan sisan ani ko Mali ni Faransi kɔni kɛmɛ ka baw fara a bila ye o ko yala ko Rusi bɛna se ka Faransi nɔrɔ bila Bamako wa ɲininkali ɲuman o jaabi tɛ n bolo ayiwa n'u ye Asimi ɲininka a bɛ se k'a di ni an ye kow jateminɛ n'olu taara sira min fɛ o tɛ o don Les Échos welewele Mamadou Sékou Keita ni ale ye cakɛda dɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko Institut géographique du Mali o ko a y'a jira k'a fɔ ko dugukolo ani yɔrɔw ja cogoya n'o ye cartographie ye o ko wajibi don u ka kɛ walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔla fɛɛrɛw sabati o ko bamaciw b'a la ka segin ka u nu bɔ kokura ye jinɛ kɔnɔna na ani ko jabɛti bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o ko cakɛda kura min sigira olu kɔni ka ɲa don ka se ka mɔgɔw jigi fa bila ye le repère an bɔ kuncɛ n'o ye ko Mali ni Faransi ko a kɛra farali yɛrɛ yɛrɛ a bila ye min tali kɛ yafa ɲɔgɔnma ni cɛfɔ ka bɛn siratigɛ la o ko mɔgɔba minnu ni olu soma yɛlɛmana ni u kun kan ka bila minɛn dɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma bila o kɔnɔ a bila nani ko an bɛ sira min kan k'o ye ka u ladaw latilen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ denmisɛnninw to a la minisiri so ani farikolo ɲɛnajɛ o k'u b'a la ka jɛɲɔgɔnw ni baaraɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa min b'a to u bɛ se ka dɛmɛ dɔw lase sifinnakaw ma cogo min na Mali kɔnɔ a bila ye sɔgɔmada na kunnafoni telen kumabaw ye nin ye ayiwa ne y'o minɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛɲɛ na mugu sɔrɔ on dirait de min u k'u tulo ma jɔ ni Ala sɔnna ma an ma nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ a b'an nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ ni ne kɔni y'a kɔrɔta ko hakili bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ o tiɲɛ o fana ye wajibi ye Bamakɔ ko tɛ dɛ sabula mɔgɔw ko faamu cogo tɛ kelen ye ni mɔgɔw ko faamu cogo tɛ kelen ye bɛɛ b'a ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔ cogo la sigatɔ la o de kama fɔ ko ni nɛ y'a kɔrɔta hakili bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ a bila André 9 mai 1994 diɲɛ bɛɛ
Mamou Machekata. Be télévision flé au dos. De Younger Mondial Banadia. À 94. 94. Kosena, Carnere. Oh, 94. Nere, tu mettez les cours. Oh, 94. Ne voit pas, il faut qu'on fasse. Le 994, Asro Alpha Omar Konara de Mali président. Allez, Borin, Kata, Afrique du Sud, Krenkrenia, qu'on Nelson Mandela, Kabo, Kasolo, Kake président. Ko le kanga ke ka bolo krota ka ke ne de bina ke Afrique du Sud président parce que kala tar ne de moye ko jama ya ne de chwanti kan ke nyamai o e dakanda ede ka bo kasola ka ke président c'est mo ko blay atewa ka sam mugani wolo la kasola ka bo kasola dro san nani ka dawo ka dro ke président daga mbite moga Dagante mo kable Alpha Omar Konara tara Afrique du Sud Guinée Mao Betumbi Keneka Guinée télévision soube abo Mouma delegake Farafi Kake Afrique du Sud président Kaklaka samouanga kasula mafli Ika iboli ou samouanga kasula Aye kasoke le 5 avril 62 jusqu'au 11 février 90 Kasula 82. 11. Le 5 avril 1962. Il y a deux cas. Ça m'a ça m'a voilà. Ani kalo demandé. Ayo de quelque chose. Il y a femme. A Blané. Au Kofé. A Tara Djamala. Afrique du Sud ko. Apartheid bana. Ou loi koraka ko be se kata kambo kata kalatake. Ala ya kambo. Djamala ko ambe de ko ambisa de ko. Parce qu'il sera encore là. Il mène encore là. Kasola. Donc Alpha Omar Konara Tara au Keneka. Alpha tombé au Keneka le 9 mai 1994. J'ai deux mois d'offre en double. Ça vous l'a numéro mi Afrique du Sud don. Allez si ça filmant à Kagela Kosovo. Django Wati. Mo mi yo keleke ka sam woni wolo flanke Kasola. Klaka bossa nano ko ka ke président akilla anyoma de ka jien kono folo amake exactly don no ka Kasola wala sando wana manga fo sam ko ne wolo fla e masa fana e masa ka klaka na ke président abla ni kuba e mi nyona wara make akere président fana ama tadiru sara berata da kono no ko ala ya fara ko jemana dem bek kankele ta sara manga ke dilali de kanga ke sisa parce que ala ale ka kɛlɛ kɛ o ni i y'a faamu ko ala y'i ka kɛlɛ kɛ tajuru sara bere i b'o bila o awɔ parce que tajuru sara bɛ n'a fɔ sisan i tun bɛ ka kɛlɛ ko dɔ nɔfɛ i nana sɔrɔ a ko je ne serai jamais libre quand je vais priver quelqu'un de sa liberté ale yɛrɛ ko ten ni wasa ale k'a yɛrɛ ta ye fo ale mɔgɔ si kana bɔ a yɛrɛ sago la ale kama maintenant aka kufla be mu ye ko baye ay sanduru ke fangala mogo ko iko kadaye flana ke ambita ko ya fara ne kelente mai me fanga to do rebe wulo kan ne katanay ne kelente halema de ne kelente jamana de sanduru ni bembo sam flana manda fla hala o benfe ba to ko ka fento yanu ka fangi to kontal wele son fona yo able wele so ni y'a sɔrɔ ko Alpha Condé kun y'o leçon dɔn coup d'état kun tɛ k'a la dɛ ayi Mamadou Issoufou hakili la Niger kɔrɔ yan o ye san 2 kɛ mandat 2 kɛ a ma sɔn k'a ɲini a ma kɛ ten ne a kɛ tanɲɛ mun tun b'a fɛ ka kɛ sabanan ye o y'a walo a t'a ka so de a b'a ka so a lafiyalen tɛ a lafiyalen don mɔgɔ i ka ko bila kuma la yanni k'a to a k'i bila hakilila o de kan ye a y'o de f'o ye maintenant Nelson Mandela ale nana Mali la siɲɛ 2 a ka diɲɛtigɛ la siɲɛ fɔlɔ a nana k'a sɔrɔ Modibo de fanga na 5 avril 1962 a nana yani avec un passeport malien parce que a y'a sɔrɔ Nazara tun b'a ɲini était en clandestinité ka n'a renfort ɲini appui politique a ye passeport d'a ma ka tagama n'o passeport ye ka n'a yan Baramali ka sigi o la k'a ka ko bɛɛ kɛ ka sega ka jamana na ko ke fe de ya mine ka do kaso la a bolen ko ya a sera o ya mine ka do kaso la a bora avril août ya mine o ya do kaso la
Abonné, carrément, comme na Mali, ka bonye si malien ma, ou bonye moukawe. Anana en 1996. Anana 96. Allez, président, Alpha est président, Alpha Nibeka Tara Kumbe, allez Nana, Atara Assemblée la discours ke, Atara Amaldem la Kata Oufle, Kata Hippodrome la Kata École Mumba Toga la Kofle, Odo, Bolomba Nimita École la, Alpha Yada Togola. Salam me bo école. Hippodrome la, maintenant que la Kata École Dala, ok, la venue Nelson Mandela. École est retrouvée, elle est des plaques bois là, elle est dans le Fanny Beka. Comment tu diras? Ouais. Ah, donc. On tout dire que la nuit a créé une femme baoui. Non. Mais non, mais c'est que ma chama bla mairie la cause be. Mon fana ngunda kalama lu bora kalama. Non. Ni kuma na femme baoui. Tabarakallah. Allah ka don reida. Amin ya rabbi. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. « 9h30 temps universel, nous sommes lundi, le 9 mai de l'an 2022, le premier flash avec Arunati Yaniba, à qui je dis bonjour. Bonjour Abdoulandan, bonjour à tous. Face à l'insécurité, la direction des aéroports du Mali adopte de nouvelles dispositions sécuritaires. Elle vise à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans nos aéroports. À Bamako, les contrôles et fouilles seront multipliés, annonce le colonel Lassina Togola, le président directeur général des aéroports du Mali. La lutte contre la corruption continue et va se poursuivre sans interruption, affirme le ministre en charge de la justice. Les actions en cours concernent 1462 dossiers sur lesquels 690 sont clôturés et transmis et 275 dossiers ont déjà été jugés. Les coûts s'élèvent à plus de 126 milliards de francs CFA. Reprise ce matin à la Cour pénale internationale du procès d'Al-Hassan Aga Abdulaziz Aga Mohamed Aga Mahmoud. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité prétendument commis à Tombouctou. Il y aura la déclaration de la défense devant la chambre de première instance. La déclaration sera faite en séance publique et pourra durer jusqu'à 4 heures d'horloge. Les premiers témoins de la défense, on espère, devraient commencer à témoigner à partir de ce mardi 10 mai 2022. Manifestation populaire des habitants de Falo contre les maires Maourou Boiré. Les manifestants de cette commune du Cercle des Blancs ont lu et remis une copie de la déclaration au sous-préfet dans laquelle ils demandent le départ du maire de la marche pacifique s'est tenue ce week-end à Falo. La vaccination avec Pfizer débute à partir de ce lundi 9 mai 2022 à Bamako, Kati et Kalabankoro. La cérémonie d'introduction de cette donation des États-Unis au Mali est prévue ici à Bamako. Une campagne doit également se tenir partout sur le territoire national. C'est tout pour ce flash, Abdoulandan. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à toi et bon chemin aux auditeurs. Que Dieu sauve le Mali. Et tout à l'heure, on va céder la place à Tom Dola, la reine du rire, pour l'émission New Euro. Vive le Mali.